Tangshalo Shantri Bazar Bakhakseni Bishondro Monopoti Chore Morashing Parawatong Mani Dalvidal School Rock Tangi Pereneka DTA Disini EM Robindro De Burma Additional CEO TIS Ashalo DTA DC BC Mononi Kumpo Sports School Dreng Morashing Para JB School Potishori Residential Hostel Sosintro Riang Para JB School Tangi Visit Klaika DTA DC EM Robindro De Burma Azrao Binulokiwatongka Additional CEO TIS Abahikinu visit Klaimani Yagolo Koktuma Tumnerokni Bisingti Shawikana Roka Aruni Zoto School no visit Klaizaka Hane Abuni Bishingo Sosintro Riang Para JB School Kasam Ongi Thangmabai Arung Nogrogo Taburung Srung Zaklia Sungtini South Tripurani Bishingo Klaija Prothom Chung Yango Thanga Tamdai Bono Potishoriwo Chungaro Tangai Pulo Naikaro je Kumpu Academy je Tongmani Aro School of Rock Aboto Ran Klaitongo Abono Katal Kai Borok Plangnan Bagai Sip Kanya Bagai Je Zagawa Chung Darika Purnak Aro Kaisha Darika Mura Singh Parawa Chung Aro Sung Tang Naika Chini Ani Logitongo Chini Additional CU Saib Muslimuddin Ahmed IS Chini Domba Joy Riang Aili Chini Chairman Chini Jitendra Riang Botongo Tai others Chini Barokong Aboni Pore Chung Neneka Je Aroto Jangna Tanungi Tonka Arobo Chung Jeto Abo Ekdom Tonebno Sanction Ni Opek Haitunga Somosto DPR TPR Zomarzak Oma Hai Kleno Chung Yang Takma Sora Oro Duita Kasakasi Tongo Takma Sora by Dokin Takma Sora Omoto South Omosung South Takma Sorani Orok Sosindro Riang Para JB School 2000 Rogono Orok Kicha Gunugul Yango Praisuming Kavolong Borong Karone Pankana Jekana Karone Pankana Oro student of Komitangai Sespentosun Koibosang Mongo Kerimani Dos Bosranka or student of Oropurilia Kawa Jeto enrollment Kurini Bagamo Bondo Karizakat Overtashi Salu Kenya Bagai Sing Edicia Hapang Kunu Parapano School Gritang Tung Abusung Nayo ঠিক অমা হাইকেন जों তিনি ও পারাও ফাইসো কে এডিশনাল সাহেব বাই গ এলাকাও जों নাইনে মানে প্রায় 600 700 ফ্যামিলি দङ এবং যথেষ্ট পরিমাণৰ অঙ্গনবাড়ি সেন্টার দङ তাবুক নি জরাউनु খরত তুইনি ফ্যাসিলিটি দङ ওয়াটার ফ্যাসিলিটি কারেন্ট ফ্যাসিলিটি রুট নি ফ্যাসিলিটি এবং রুট সাইড বাহিনা বরক জায়গা দান খাইনা বাগে বরক বাটা ওয়ানসুগৈ কাগজপত্র জমা রাখা গা অবনো তাবুক जों তরক অবনো जों খুমপুই সচিন্দ্র রিয়াং পারা JB School ni simpana residential khanya ni bagai chung tabu kaisa proposal chung manka ebong khlainai gabo tabu chung oroni maximum chini committee rok nu khana chini oroni SMC committee agi tongnai rok ba oroni youth rok jara shikhano hamjangnai rok chung jeno or kaham kaisa school khulogoi or hostel khulogoi bobishyato o elakani boro rok gri sab nongni boro rok u private school rang kabang khai porina naina jat or poriwino যে কোয়ালিটি এডুকেশন মাননাই জাত খাইনা বাগै जों वानसुगैनो तिनि आइसिसिनो जों अमाखि नखरि फायगा नों नुखना नरगौ सकां हायनो करबुकनि यांगनि नि तामना सेलागां मुकनि आइं बिसिंग अरफेन चिनि मैडम दलिबाय चंगुरिका आसुक बिसिंग वानसुगैमिया आरो कायसा अरफेन बुमा बुफा करिनि हस्टेल खलंना बागै जेबाबे ब उद्योग नाहारका এবং আবো এলাকাनि বড় आसुके तंखक जाखा एका ठीक अमरा बुसुं जदिनो और कैसा अमा हाइके जो हस्टेल रुइन रेसिडेंशियल जो खलाइरि माखांखाय जों जेखाने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार न 113टा रेसिडेंशियल ते आश्रम स्कुल खोलनागो प्रपोजल रजा आबो सेंसननि फेगेनो जोंरो जत फेसिलिटी जों रिबानाय गावमेगै एलाकानि जत चिनि लुकुरावनो आं कयनाय और जत चिनि अक्रा साकरा दङ चिनि और आईलीसी कमिटि रगो दङ अरनि चिनि मनिटरिंग कमिटि रगो दङ बंनि थाने आबोनो अनुरोध खानाय नरक स्टूडेंट दङ चिनि न्यू एकाडेमिक सेशन नि सिमी जोंबोनो रिपेयर टिपियर खालायरिनाय खूब अर्जेंटली चिनि सीएम सार बाय जों मालायनाय तारपर चिनि बबाग्रा बाय जों कक सालायनाय दाक्ति तारातारि और नगरनो सामबोय रुबोय माट मुट परिष्कार खालायै कायसा चिनि एनजिओ नो जों कयखा नरक कायसा हस्टेल नि व्यवस्था खालायदि त्रिक एक बছর कोन रकम कष्टनि परेखा जों आबोनो एप्रुव खायरि खांखाय नरक अन्तत हस्टेल नि जे सालमनि नरनि करब नरकनो जों व्यवस्था खायरि मानाय आमबागै नरक नि ताबुक o amchani chini bishas kai chini yot rok chini o elakani okra sakra rok oro je chini jara mane chini shikhano hamjangnai rok borok ago khainangnai
আগক ফাইদি হই কবগই এবং जोंना দাক্তি একটা সার্ভে খাইনাং টং বুসুক স্টুডেন্ট ফাইততক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং